अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, खुश आमदीद पाकिस्तान, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में। यहाँ पे मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की सेक्रेटरी जनरल नसरीन मलिक साहिबा। तो हम आज उनसे बात करेंगे और जैसे कि पाकिस्तान जानता है कि नसरीन मलिक साहिबा एक स्पोर्ट पर्सन है जो एक जिम को भी रन करती हैं और उनकी बेशुमार अचीवमेंट भी हैं। आज़ाद कश्मीर लेवल पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। आज उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे और उनकी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं और आवाम के हवाले से उनके क्या नजरियात हैं और गरीब लोगों को वो किस तरह फैसिलिटेट करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तौकीर राजा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, जैसे कि पाकिस्तान जानता है कि आप एक स्पोर्ट पर्सन हैं और आपने खेलों के मैदान में बेशुमार रिकॉर्ड्स बनाए, तो उस हवाले से अगर हम आपसे सबसे पहले बात करें ताकि नाजरीन हमारे जान सकें कि आपके वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आपने बनाए हैं और जो अभी तक कोई तोड़ नहीं सका। जज़ाकल्लाह तौकीर साहब, ये आप हिस्ट्री को ज़रा फरोल रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि आई वॉज एन नेशनल एथलीट। स्कूल के ज़माने से ही मैं एक एथलीट थी और कॉलेज के ज़माने तक पहुंचते हुए मैं एजे के रीजन की जो है वो बेस्ट एथलीट 7 टाइम हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज में, उसमें मैंने एक रिकॉर्ड ऐसा बनाया जो अभी तक भी एथलेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें कोई नहीं तोड़ सका। और उसमें 8 इवेंट्स थे मेरे एक दिन में, और एक दिन में मैंने 8 इवेंट फर्स्ट करके बेस्ट एथलीट की जो शील्ड है वो अपने नाम की थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद फिर मैंने जेडीपी एसटीपी को जो है वो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा सर मैंने जो है सिविल डिफेंस में शील्ड विन की नेवी की तरफ से। बहरहाल ये चीज़ें कामयाबियों का सफ़र जारी रहा, गाहे बगाहे किसी न किसी तरह से मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में रही। फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 3 साल पहले मुझे एजे के रीजन के लिए एज अ रीजनल मैनेजर जो है वुमेन टीम सेलेक्ट किया। और इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीएस में जो है स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स फिजियो और मैसियोर जो है वो काम कर रही हूँ। अच्छा नसरीन मलिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप इतनी अचीवमेंट रखती हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद था? भाई बेसिकली तो हम आम आदमी ही हैं, हमारे मसाइल भी वही मसाइल हैं जो एक आम आदमी के मसाइल है। और खालिद फारूक साहब ने अपने प्लेटफॉर्म से जिन मसाइल के लिए आवाज़ उठाई है वो यकीनन आम आदमी के मसाइल है और हम आम आदमी से ही बिलोंग करते हैं। और इन चीज़ों का इस पेन को जब मैंने फील किया और मुझे एहसास हुआ कि हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों को जिनका पब्लिक में एक नाम भी है और हम लोगों ने काम भी किया है, इस माशरे को अब बड़े लेवल पर हमारी ज़रूरत भी है। सो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। खालिद साहब ने जैसे स्टार्ट में कैंपेन शुरू की वो अकेले ही चले थे, तो आस्ता आस्ता मीन्स वो लोगों के साथ गए हैं, लोगों से बातचीत की, अपना मैसेज उनको डिलीवर किया और अच्छे लोग उनके साथ, अच्छी खासी तादाद में लोग उनके साथ ज्वाइन भी हो चुके थे। तो आप उनकी किस बात से मुतासर होकर जो है ना आपने उनके साथ इस पार्टी में आने का फैसला किया और वो क्या जज्बात थे? सर तौकीर राजा साहब, सबसे पहले ये बात है कि ही इज़ अ ट्रू मैन। वो एक सच्चे इंसान है और उनका एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर विजन है उनके पास ना। वो अपने अंदर एक पूरी शख्सियत, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है और उनके पास बहुत नॉलेज है। मैं एक सतही लेवल का उनके पास नॉलेज ही नहीं है, बड़ा हाई लेवल का उनके पास इल्म है, जिससे मैं मुतासर हुई। और मुझे ये यकीन था कि जो विजन इनका है ना वो यकीनन इस कौम को जो है ना इस तनज़ली के से निकालेगा, तनज़ली से, और इंशाल्लाह जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा मैडम, जैसे कि आप जानती हैं कि बेशुमार लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम में और बहुत बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और जब इलेक्शंस हो जाते हैं वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, उसके बाद वो अपनी मौज मस्ती में गुम हो जाते हैं और अवाम के दर्द को, अवाम की तकलीफ को भूल जाते हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही होती है, रोडों पे धक्के खा रही होती है और बहुत से रोज़मर्रा के ऐसे मसाइल हैं, बच्चों की फीसें, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल, इन सब चीज़ों से अवाम निपट रही होती है। तो इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या लाया अमल है कि आप इन चीज़ों से वो कौन से इक़दामात है कि आप अवाम को इन चीज़ों से रिलीफ दे के अवाम के दिलों में जगह बना सकेंगे? जी तौकीर साहब, यही तो वो दर्द है जिसने हमें, मुझे और खालिद साहब को कभी भी इस कौम के दर्द से जो है बेफिक्र नहीं होने दिया। आल्दो हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे माशाल्लाह से मसरूफियात हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे लिए हमेशा पार्टी और ये कौम रही है।
توقیر صاحب ہم ریاست کے جو نظام کو بدلنا چاہتے ہیں نا, ہم نظام میں وہ برابری لانا چاہتے ہیں, وہ عہد فاروقی کا وہ دور جو واقعی ایک منظم جو جمہوری اس وقت دور تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جاتا تھا, اور یہ جو برڈن ہر بندے کے اوپر ڈال کر اس کی کمر کو توڑ دیا گیا ہے, وہ تمام برڈن جو ہے وہ ریاست اٹھائے نا. ہم سر نظام وہ لانا چاہتے ہیں جس میں طبقاتی نظام ختم ہو اور شخصیت پرستی ختم ہو, اور کرسی کا یہ جو اقتدار کا جادو ہے نا سر, یہ ختم ہو. ہم اس جادو کی یہ جو چھڑی ہے نا, جس کے اوپر بیٹھتے ساتھ ہی آپ کو میجک لگ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, اس کلچر کو ختم کر کے یہ جو تمام اختیارات ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں, اور یہی انقلاب ہے ایکچولی جس کے لیے ہم لوگوں نے کال دی ہے. آپ کا میسج ہم نے سنا, جو غریب عوام ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ غریب عوام کے لیے صرف یہ میسج ہے کہ بہت ہو چکا, 72 سال 73 سال آپ لوگوں نے شخصیت کو پوجا پرستش کی, لیکن رزلٹ ہمیشہ ایک جیسے ہی نکلا. بھلے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, بس پیچھے سے لاجک ان کی ایک ہی ہوتی تھی, آگے سے شکلیں بدلتی رہتی ہیں, اور 73 سال آپ نے برداشت کیا ہے, یہ بہت ہو چکا ہے. اب خدا را اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے ضمیر کو جگائیے, اور اپنی آواز, اپنا جو درد ہے اس کو بیان کیجیے, اور کھل کر سامنے آئیے, اور اپنے مقاصد کے لیے, اپنے جو آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے خود کھڑے ہو, خود آواز اٹھائیں گے انقلاب کے لیے تو تبدیلی آئے گی. ادروائز یہاں پر صرف چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے, شخصیتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, نظام تبدیل نہیں ہوگا. اچھا نسرین صاحبہ, جیسا کہ ہم جانتے کہ بے شمار لوگ ہیں جو انقلاب کے خواہاں تھے, مگر اس وقت وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں, اور بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ ہمیں لوگوں کی جو فلاح بہبود کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ خدا کا خوف کریں. یہ زندگی چند دنوں کی عارضی زندگی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, لیکن آپ کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں زندہ رہے گا. اگر آپ اچھے کام کر کے جاؤ گے تو لوگ سیلیوٹ کریں گے آپ کی نسلوں کو بھی, لیکن اگر آپ اسی طریقے سے اپنے 5 سال پورے کرنے کے اور اپنی کرسی کے چکر میں رہیں گے تو یہ قوم میں تو خیر آپ سے کچھ بدلہ لے گی نہ لے گی, لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ یقیناً آپ سے اس چیز کا انتقام لے گی. تو بہتر ہے اس دن سے ڈریے, اور اس عوام کی چیخیں اور مزید مت نکالیے. اس عوام کے پاس میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ بھی پے کرنے کو رہ گیا ہے. اب عوام اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہے, خود کو آگ لگا رہی ہے, کرائم ریٹ اتنا زیادہ بڑا ہے, مہنگائی جو ہے وہ اپنی حدوں کو چھو چکی ہے. تو یہ ریاست مدینہ یا ایک فلاحی ریاست تو کسی طرح سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو خدا را اپنی بھی عاقبت کو دیکھیے, اس قوم پر بھی رحم کیجیے. لیکن جو حکمران اس وقت اقتدار میں موجود ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی ایسا میسج جو آپ ان کو دینا چاہیں, عام آدمی پارٹی چینل کے پلیٹ فارمز ہیں, کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہیے اور کس طرح, کیونکہ ہم ایک ان کو آئیڈیا ضرور دے سکتے ہیں, تو آپ کا کیا ان کے لیے میسج ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کی تکلیف کو وہ بھول چکے ہیں, ان کے لیے آپ کا کوئی میسج؟ اس میں سر سب سے بڑی تو یہی بات ہے نا کہ ضمیر, اگر ضمیر زندہ ہے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ جو صورتحال ہو چکی ہے یا ماضی میں ہوتی رہی ہے, جو آگے بدترین صورتحال میں آنے والے وقت میں دیکھ رہی ہوں خدا نہ خواستہ, وہ ضمیر کی آواز ہے. اگر انہوں نے ضمیر اپنے کو محدود کر دیا ہے جسٹ اپنے 5 سالہ اقتدار میں اور اپنی کرسی کی ہوس میں, تو پھر یہی ہوگا. لیکن اگر عوام کی فلاح و بہبود ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. میں پھر بھی ان کو یہی میسج دوں گی کہ آج بھی اگر تمام ادارے جو ہیں اور جو ہماری حکومت ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کو پہلی پرائیورٹی پہ رکھے, تو یہی عوام ان کو آنے والے کتنے سالوں ان کو ووٹ کرے گی. ایسے ہی ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے عام آدمی پارٹی کے مرکزی آفس میں سیکرٹری جنرل نسرین ملک صاحبہ سے, انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا عوام کو. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکمران اپنے ضمیر کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کا یہی موقف تھا کہ وہ جو پسماندہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, جو تعلیم کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے, صحت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے, ان کے لیے ان کی پارٹی بہت اچھے اقدامات کرے گی, اور عہد فاروقی کو جو بہت ہی پیارا نظام تھا اس. ناظرین, جیسا کہ آپ نے نسرین ملک صاحب کی تمام باتیں سنی, ان کے بہت ہی اچھے نظریات ہیں پارٹی کے حوالے سے اور عام لوگوں کے حوالے سے, غریب لوگوں کے حوالے سے. انہوں نے اپنے
जो अल्फाज में भरपूर तरीके से बताया कि वो अहद फारूकी को फॉलो करती हैं और अहद फारूकी का ही तर्ज टाइप का निज़ाम इस मुल्क में नाफज करने का सोच रही हैं और आम आदमी पार्टी का मंशूर भी यही है। नाजरीन, दुआ करते हैं कि नसरीन मलिक साहिबा ने जैसे कि खेलों के मैदान में भरपूर तरीके से एक किरदार अदा किया और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करने में अपनी काविशों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उन्होंने करके भी दिखाया और उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद अगर अवाम उनको भरपूर सपोर्ट करती है तो इक़्तिदार में आने के बाद वो इंशाअल्लाह अवाम और आम लोगों की खास तौर पे जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनके मसाइल भरपूर तरीके से हल करेंगी। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकलाब के सफ़र में शामिल होकर हमारे साथ जुड़ सकें और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।